नमस्कार। ओडिशा विधानसभा समाचार कक्ष को स्वागत करुछि मु अशोक। संपूर्ण समाचार देखा पूर्व आसंतु नजर पका कौन रही आज मुख्य समाचार। विधानसभा सचिवालय परिसर में बसिला परिवेश कमिटर सब कमिटी 1 बैठक। वरिष्ठ विधायक नरसिंह मिश्र अध्यक्षतार परवर्ती कार्यपंथा निर्धारित। धौली शांतिस्तूप को पूरा 50 वर्ष महासमारोह सुवर्ण जयंती पालित। जोगदेले मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक सामिल हेले देश विदेशर बहु साधुसंत। एथर संपूर्ण समाचार। विधानसभा सचिवालय परिसर में आज परिवेश कमिटर सब कमिटी 1 बैठक अनुष्ठित होईछि। वरिष्ठ विधायक नरसिंह मिश्र अध्यक्षतार अनुष्ठित यह बैठक में विभिन्न विभाग समीक्षा करा जायछि। ओडिशा विधानसभा एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन तो सब कमिटी बैठक आज बसला। विभिन्न डिपार्टमेंट रो सब ऑफिसर माने आइसथिले। से संपर्क रे आलोचना हला एवं तांकर दृष्टि आकर्षण करा गला जे प्राय अधिकांश जगह रे पोल्यूशन लॉ वायोलेट होउची, परिवेश सुरक्षित नुहे, नदी नाला पोखरी सब दूषित हो जाउची, ताको बंद करने पे कौन पदक्षेप निया जाउ नाही। अतएव सारा ओडिशा रे कौ जगार की अवस्था अच्छी, नदी नाल मानकर हला, पानीर अवस्था कौन अच्छी, सहर माने सफा रोची ना नहीं, ग्रामांचल सफा रोची कि मैला होची, सरकार कौन कौन कर्तव्य अच्छे ना नहीं, से संपर्क रे 7 दिन भितर रिपोर्ट देवाई कहुई। केवल गोटे डिपार्टमेंट को 15 दिन भितर रिपोर्ट देवाई कहुई। रिपोर्ट आसिला परे पदक्षेप परवर्ती पदक्षेप निया जाय। तेबे पूर्वाह्न होइथिबा बैठक में दिवंगत विधायक विजय रंजन सिंह बरिहा एवं विष्णुचरण सेठी उद्देश्य रे शोक प्रस्ताव आगत करा जाय आत्मार सद्गति निमंते 1 मिनिट नीरव प्रार्थना करा जायतिला। नजर पकाइबा एक खबर उपरे 50 वर्ष धौली शांतिस्तूप बर्णाढ़ उत्सव में सामिल होते देश विदेशर शताधिक बौद्ध सन्यासी। विश्व शांति उद्देश्य बौद्ध साधु सन्तों शांति मंत्र रे कंपिछि परिवेश। उत्सव में मुख्य अतिथि भाव जोग देइथिले माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। हिंसा और युद्धर शांति प्रतिष्ठार मुखसाक्षी होउछि ओडिशा। धौली शांतिस्तूप होउछि मानवता विजयर बड़ प्रतीक। शांतिर विकल्प नाही, आसंतु आमे हाथ मिलाइबा, एक सुस्थ समृद्ध शांति पृथ्वी गठन करिबा, एमिति आह्वान दैछन्ति मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। धौली शांतिस्तूपर सुवर्ण जयंती उत्सव में जोगदे मुख्यमंत्री कहिसेंति धौली पाई शांति मंत्र रे कंपुछि। यह समस्तक पाई सुवर्ण मुहूर्त। कलिंग युद्ध और धौली पृथ्वी इतिहास रे जोड़िछि नुआ अध्याय। विश्व शांति और सहावस्थानर वार्ता देइछि पवित्र स्थान। ए शांतिस्तूपर सुवर्ण जयंती उत्सव पालन आम समस्तक पाई गर्व, गौरव, आनंदर पर्व। धौली होउछि आधुनिक स्थापत्य कलार बड़ कीर्तिराजी। विश्व शांति और भारत जापान बंधुतार यह होउछि निदर्शन। এই शांतिस्तूपर सौंदर्यकरण सह विकास पाई राज्य सरकार पदक्षेप नौछन्ति। एहाकु अंतर्जातीय पर्यटन स्थल में परिणत कराजिबो बोली मुख्यमंत्री ए अवसर में प्रतिश्रुति दैछन्ति। ए अवसर में 95 कोटी टंका व्यय दया नदीर एक इनस्ट्रीम स्टोरेज प्रकल्प निर्माण कराजिबो बोली मुख्यमंत्री उत्सव स्थल में घोषणा करिसेंति। पृथ्वीर विभिन्न देशरू एकाठी होइथिबा बौद्ध सन्यासी मानकु मुख्यमंत्री शुभेच्छा जणाइछन्ति।
ଏହି ସ୍ଥାନ ଚଣ୍ଡାଶୋକଙ୍କ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ କରିଛି ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏହା ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରୁଛି ଧଉଳି ଶାନ୍ତିସ୍ତୂପ। ଏହାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନରେ ଏହାର ମରାମତି ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। Minister, revered monks, distinguished guests, delegates, ladies and gentlemen, Samastanku Namaskar. On the grand occasion of the commemoration of 50 years of Dholi Shanti Stupa, I extend my warm greetings and good wishes to all the revered monks, saints and august gathering present here from across the globe. On the eve of this momentous occasion, I offer my sincere tributes to most revered Fuji Guruji, founder and preceptor of Nippon Zan Moyo-ji, for his valuable contribution in building this Vishwa Shanti Stupa at Dholi. Further, the steps taken by Kalinga Nippon Buddha Sangha to make it happen is also appreciated. The pages of Orissa history start with Dholi and the Kalinga War. Although the war ended with massive bloodshed, Dholi continues to sing the moral victory of the entire humanity. It is this place where Ashoka realized the futility of war and bloodshed and embraced Buddhism. In fact, Dholi changed the course of world history by spreading the message of global peace and harmony. The 50th year commemoration of establishment of Dholi Shanti Stupa is a matter of great pride and joy for all of us. This is the land that transformed Emperor Ashoka to Dharma Shoko. The Holy Peace Pagoda is a great creation of modern architecture. It bears the testimony of Indo-Japanese friendship that stands for global peace and mutual cooperation. It will continue to spread the message of peace for all time to come. I am very much grateful to revered Takwa Tokida of Japan, monks of Nippon Zan Moyo-ji, for conducting today's morning prayer for spreading global peace and harmony. The government of Orissa has taken steps for beautification and holistic development of Dholi Shanti Stupa to make it at an international tourist destination. Peace has no alternative. It has its significance in all ages. Peace is the only option to achieve the goals of better and beautiful world. Let us work together to spread the message of peace and create a safer world for our future generations. Bande Utkal Janani. ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ର, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ 5T ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସମାଚାର ଶେଷରେ ମୁଖ୍ୟ ସମାଚାର ପୁଣି ଥରେ। ବିଧାନସଭା ସଚିବାଳୟ ପରିସରରେ ବସିଲା ପରିବେଶ କମିଟିର ସବକମିଟି 1ର ବୈଠକ। ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ। ଧଉଳି ଶାନ୍ତିସ୍ତୂପକୁ ପୁରିଲା 50 ବର୍ଷ। ମହାସମାରୋହରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ। ଯୋଗଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସାମିଲ ହେଲେ ଦେଶ ବିଦେଶର ବହୁ ସାଧୁସନ୍ଥ। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ସମାଚାର କକ୍ଷରୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।